Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Badu nato be fana comme dalta kila le nyami ndron pa video chale miano ka kala bi dimasoti comme dalta fa le nyami nimia jibe dron badu ke abonné fo abonnement ni si sonyano do mandi ya wonyen kamala bi amana sambara na wol kata nani alpha bala nyen programme oti mi yalan ko ka faye Ousmane Sonko Ousmane Sonko nyin kolya mulata kan kabra politiko nyin commencé surtout mi yalan ka kata Macky Sall ni régime ko nati Macky Sall nyin man siya ko nati bado nata nali wol ka caddo mondin ngalon ko to nya lombe kire halade bada biton ka nyo hakilo bulande fana bake ka mol konto mi yalan ko be Casamance banko kan o mbe abere ko mi Sonko dun ko lu kata Balanta Kunda kata fo Sonko du kata fo Pakaw kata fo Jasin kamol be konton bace badono ka fala kanal badi malam karabula yo mon gata programme nyinti ko narsina kacha men na miran ka kata Ousmane Sonko la nyen programme oti kana kani tandal ko be entambo min to bide wala min de ko masakunda miran ko nabe nyofe bimbe entambo min to imam kudu te noama ila kudu te baliya fana ma wobu ni ned ko molo miyalan ko tilimuna ba fe nyola wala ya dema programme nyen kono parce que mo sa falat mo tilindi wona mo kabra do ko commencer woni mbiyat loti ma bado no amon ko kuje ko miyalan ko mo sa fako isi atora wala isi atumi kula ko miyalan ko sa fa ce kabra do ko nyen kono latna na funta kata moti miyalan ko aka discours minke ya je ko vraiment dal sénégalais mo jamali e fanje wo kono ko discours mi yalon ko nimi bulata no madron ita sike banko ni développer lati den ne bo funan kala anata programme bonde programme mi yalon ko ako en tolla programme ni ta ke livroti aya di molla ko molia karam mi yalon ko nan man soto sénégal la portiko kono ate wolek wonat nana molu silam ay molu selam minni yalon ko bibe politiko ni na fannala inata ja ko nyinde mola mati bi ni nga bula aga kuma ko min fo min ka du moltulo kono ana e plan min landi ni nga bula dron aben bo lale bari mo kliye kuma ka woni fo ka fa me Cheikh Ahmed Khalifa Niass ako Ousmane Sonko kukri ne atora journaliste ka wala monta ko Sonko la konton ke Sonkoti ako e Sonko tora baji ala konton ke Sonkoti ako e Sonko tora e ka ni mu ako ala ke Casamance koti wala fana ya tora le e ka ha ya ka e ka ako ni a konton mu failati wala konton mu gaylati wala job wala fal wala njay te akata moto mi yalon ko Dakar ko la mat wala Louga wala Fatick wala Blado akoy ko min be lata kan akoy wata lalaka akoy bar komi Sonko la ma contente te wo Sonko siyo mi modum te lol ke moleti min yalon ko manche fente anata ke dula mi yalon ko be Casamance le ndanga nyim muta ko wolta ke no la moto min yalon ko sinyim banko mara akoy ñun lele Sonko tora akoy ba ni wonta no yo ko min be la kay to be la ka akoy killing ya tumi mun la fan na jam e ka fo miye e ka boyta musola kan a boyta musoka yo ko ni ya nyori imon tata soto na woto ya jigo koy ni ministre la nyokam ni ye fem bondi ya dira woli be Sonko nodle ya dundi din ko kono ala koy khani wota kela e belare munula yo kodo di wonula ya kuo beke e man sonna ke la faniya nyen ka tonya yandi setu muso min tamu salon nyinti ko tije mam min fay bara lota ala kan ay ala jube ay dunya ay lakro jube akoy handa sonna wala akoy nda sonna la bi nda sonna la sa ko sun kuto e fon fa be mo faniyalati muruta ya tumi munala e ko salafisto
wala mu ngin terroriste min ya lon ko ka boy mo ke ka mo fay ko Sonko ni wolel ba ñobul pour kala ko sofundi mo la ha kala ko sofundi mo la yota fana ñori journaliste o miyalan ka be TV5 wona ta Senegal banko kanja aya yininka akaye ko bari ko salafiste solo moyti e ko terroriste mo jennon lel ba ñobula koy sain ni watra ne wolel ba ñobula koy sain mune fenke beto dalil betul bulu ko to yolo nyaade kontonal ba ñew sain dalilo bi mbije ya fondade mon nyaaji journaliste to wabo ñil sita ya dayela kam man fen fono ay bado aka keta ñon ko la lata Ousmane Sonko kam ko la min lata kam man la mo koten kan kabrama kabir politiko commencer dans Sénégal banko kam han abla wada fana imam tawanya e ma fa bota musola kan e ma fo akada musala fisto terroriste e murta encore ko na politiko ni ka be siku a bolo dun dola je ma gisali atoku ya wala ni Sénégal banko ka akoni kuma ta dron Ousmane Sonko si bor ay ta zikanjor bar to nyala momo ni kulate kan me ekate badi wonal kan foto nyante te politiko do ni bo kala fana fo ke moti mo mi yalan ko yekko mo so ko mo ni ba min sot le bo sot la mun tolto imud la mi moti bo sot la walto badon to nyante wat ya tok ya o faral e ko il est en train d'ethniciser la politique sénégalaise wala nan to nyante am fanji be la bakel de bar ndum fanam ke ndum be kelo nyimin nate nimma ma koy noje mbekela bulu fisir wallati parce que munama mantara da ma ko ngol kero laje ngoy ni wato ko no moro li ekili anim president Macky Sall ko police tay ta ka chay tema akati talaja ko borasi kuma kilin na fo Macky Sall wala mo yindiko akande mo min ke Casamance kolla aka jutune ya min la Casamance ko na ma bula tan Macky Sall temo kayro de kalaje ato nyala kuna ko Casamance ko no fontol be man jawti Macky Sall ministre lo tajanna ko robelo tanin banko marala wo robelo wol mum ton kalle ngare Casamance ko le to yawala fonto be man Casamance ko don do be mo robelo le te kon wala mo nyinti ko Casamance ko tanin banko marala ha Casamance ko tanin banko marala adun go Senegal le munti ha Senegal le munti akuwo nyin kelo kelentende akoni akelo kelante hakilo le mukalondo nyine ka hakilo ta mandi ha amante ka foka kidisika amante ka foka kudote mbeng imposer lale nga imposer ay ke londo la fannate ni e min fo mo be yaran ko wala ay ke tilim fo non ko tudde ka to bi Sonko kidimo min bala tilimu ne ya sabu parce que abo do ko dame la futanon ka ke milliardaire as ke milliardaire oti voilà attention ça yo jam fami be sita kam ya lon ko nyin jam fa wo final mantano san e ko san bote nga to bondi fan ko nyen ko mi an ka kata election nyin ten kana la photo kije ila election kayto nyin nga fere be ta kana ma be election nyin bar nyim Macky Sall fanan dem mata da ne France la be ñobulot ha France la ikaye ko a hôpital min kenon France akatala fana nin president nyin kasi Macron akaye ko ngin dinde nyinde bimbe tembo min tala lo nyabe nyi nyaare banko nyi wakane banko moru la fitala parce que fanna mi fana la fitala fanna la miya lon ko wolel ka wote baake banko nyi kala kata funding kewalt anin funding kewla anin keba ndewon ka fami deuxième jour akaye wolel la fitani nade aka dum biya ko kuma ka min fa ka do ngokono le aka bini fere keta nyin sita nyin banku ka kan to la intérêt jamal bayen banku kan be fola ha kay be fola le kay foka fere be kata la kunya nyin to kala kunyin ka cele aka nga boyta musoka womanta nga atumi siku wala ka wasio nyin jola nen fonko siku nga atumi wala aka wo fana manta aka nga atumi terroriste ko la sala fisso aka wo fana manta aka sanga to bondi aka na ma be election nyin ko na ma be ge election nyin na man atakira ka to mo so la
atu mobe alon ko election ke en bankon kan yo lañu coalition mamma beje o be kala ma kawnati akaye ni wokete ba wa kala ma kan warta banko nyin kan ni ma kan warta aka ali kunyal ni ñorondi ali ani nyin do nak ñola mi alon ka be kala 2024 ali plan jël ka ni woketa kay ibe chanso sutla le ya gagner parce que mbe tembo minto ya lon ko kendo nyebe banko ka nyami banko mul man la fala say toli yolon e commencer téléphone jaka hadaji bar koma be siri la intérêt lay jam e ko say nga fere ke ngama koy ko nga fere ke ngama koy ya election bi nato bulletin ne be mo la bulletin balati wala photo kije yekuo be ke wala photo nyimbala say mo kilin tay mo ci wala say mi ya lon ka mardi election ni no kana funta ko afako wo man ke kuti hani ya signé ma signé won tan fenti won tan kumati kayti ni a trabe do ko bundal administration na man signé na fatala yo kuma kan fo dron dan ko dron ko décourager parce que kayto ni ma signé man droit soto moyen mal kilimbali ya ko la dan ko dron ka tora dron dan ko to passe bi ni lon ko bi ni naye ñatli ñola abe gagner la ta bayila e kay sa to bonde election yin kon nimma kan kata ma kan ba kata banko yin kan ye election fulol ye nakindi ñola bara xana si wala ka ba jere wata bayila parce que bi Sénégal le tata foy fatala fay ifatala image ke ndo me ka fay Assane Diouf e ko lo mene Ahmed Haidara e ba kitin la ay policier le banenje le tribunal auto ay banki sal banenje policier mi a fa wata kata ka funyo le kilna e kay ni ma tala nay ni faaja ile problème wala parce que ñun be tembo min don tolta ñun marlo na ñun le setan tolta jam bon ko be tembe ta ka ko yare ni de abe kaba ko yarne parce que bi mete mo militaire of nan lotale ko bi nim policier ye kido bula police civil kam e nin se policier be nek la ñol ñen ko le la ta Ousmane Sonko kande wa say nim mol min lote en toli yo itandin tolla e kon tolta ñem banko marala parce que ndal man ke ñem banko safal adun celuti foyta de karobel ya be fomma say nim min bawo kelo la fom manya no ma ko la ba hanni ay adra kudo tiji parce que bi Ousmane Sonko hana ka président to min toli kurti ko mi ya non ko bade wono amuko kende baltin toli de mun ya sabu alne ya jumay ko Casamance dum juma la keta premier ministre oti alne ya de Casamance dum juma la keta ministre de l'intérieur oti alne ya jibe Casamance dum juma la keta ministre de l'économie bunda kendol min ya non ko bunda ba alne ya Casamance dum juma la keta président assemblée on woto ninga moso de bimimbe o kelola alinga loa koma nga makoy amantaram to mo kilina kelola nimmi malon bari mo kilina kelate wala de nimbe dunya be la kelola Ousmane Sonko be dunya be kelol ko ye gutun ne ya min ka la Casamance Sonko ka ya bondi kan wala ye mutako model mu ni me mutako model mu de kayro bimbani atani makisalte makarata tarlawt. En tout cas, c'est normal. A tourner la de. Et mon moti, hakilo be, ne mon karanga wala karam. Nimbe do ko la mansa kunda e buka faro be monde. Bar sa ne wolte ka bunda le nyinin ka bunda mi ya non ko muna famba bunda le mu e ko do be le monde. Fo nyanda sonna wala la ba. Ba de wona. Fo nyanda sonna wala la ba. Yaram to nyender bala mu nyinti de. Bar wonyam fanan telo fanan dolel nyanta wuli le wala a kelon den kidi sikati joran sikati a kelo mu hakilo lati yinga kakilo sambay kan na karan ngalo mimbe kere bay imposer wala nyamale bay imposer wala nyamale nimma imposer wo nyama be mbatan le bakal de
parce que atani Ousmane Sonko ñen fola ko iba fola ñor ay terrorisme ako morsi ni lonko lumbe sile be wulle ba fola terrorisme lel boy tanyim bankun kan adon to nyalam parce que biye momul muta ye momul muta ye soron bi ko la foyba e ko ye mollel ka fu nyama masakunda me do e julta bula e terroriste e wulta pour ka ma sibo boy banko kan terroriste ka molfa e kolbe la fasain adon kabrini ministre intérieur sita wodin biat lo tema akedanta o programme de manala terroriste wo fana ni wo sota nyim bankon kan ni wo marketé ko terroriste len na tay bankon kan alors ko fania ca solo moti hakati ni parce que armée lel fona na wulta ko ko nyin ka a faniandi ko ministre nyim faniandi ministre l'intérieur ka fay ko wo man to kuma men ko mo sa fa no sota nyim bankon kan fona tol to karam kan don bi yalan ko be mara lem banko ni netra nya nyim mala e ato don gouvernement kawa ko bala ben bulde man sa kawa ko bala ben bulde ñi mante mo keleti de ani mol mi fanan be ñoka ni mo parce que bimbe tembo min tay banko ñi loi fon be tinya tout banko ñi loi min fon ka kacha wala bi a wol lelta ke kala poso kono wala fanan ma ala jube ka banko loi ñi be ka be tinya tabra sita man sala man sangitan losi baray mamman minke constitution na pour constitution na ka mamman kadula loke ko libi ko se fe na yesa pour atale intérêt de ma banko le intérêt man fe lot kawa kuyata wanyan kam mala bade onu kana on telephone phone mi anta katan na pakawti kam murulon din kan je bon min yan ko kana kamaranda min yan ko ni manke mo kilinti ni manke tara la kilinti parce que bi ko elen kale no ko ku nyim programme be nyimbe londo mbelo nyin na nga imposer nga karanga lo mimu minti imaje ni watu nkono ko itata kaza masi pakaw banko kan kata fonko to balanta kunda ko be silol de dalaje e ka fodande buje lo ma fala yo sain ndolanga conférence de presse ko jenen ko mialan ka kata sandinierti 40 ba sandinieri ani ali uswana barajo adon kabre ngafo ye entrepreneur samana ngela pour kana barajo yin jube barsa en sila da nyi wonyan tabelo programme nyen konne ali ala na Abu Jobu ye mona faje ako wo silo manke sila te folo mosi minde da folo Abu Jobu ko to silo ni aka manke sila te mosi minde da folo amantra programme nyen kono folo ya be bondi ya be samba balanta kunda ma fona man contre balanta kunda kolla Abu Jobu la tilimbali yamba wala fola leja ate Abu Jobu anen jireje kolla mero wonni mimbe alon ka meri ala jende Pape Diallo ani wo jawara nyen jireje kolla mero ani wolel be nyobulo ni fon fen nata région de Sédhiou kono ani wolel kasi ka be patam ka ke nyala nyam yalan ka diate bi ni wo Pape Diallo la problème so Pape Diallo la boyo nyin ino la problème nyin soto wole wo boyinde ye wokele pour yo bonde meri ala jende banko nyin ka sa ni wo jawara konton nyi wala be nyogulu wole ka wole ka nyin programme be tamande ni ayatra tilo bije monatna ma merkelinta sonko du ay merkelinta balanta kunda ay merkelinta pakaw ani ye nak nyola nin kayro sota ako linga fereke nga sambe nin dula karento nin do sota ko linga fereke nga sambe nin dula karento nin do fana sota ko nga fereke nga sambe nin dula karento pour mo be si je fanje no ko nyin kono bara ni woyta den tulal ko ako nay ayatra tilo ministre yalla janni manke sal wala bansan man saya wo jolonna ni ayatra tilo ministre yalla région Sédhiou kono ako pakawota courant sotla ya itandina la ya fola de a dala ya fo Abu Jobu dala ya fo ya lo nga fala ni kala mante pakawlan sare donte na la mu tinke jom kollel muyti tinke jom kolle munta mante pakawlan sare donte bare ya nyam fanam fo akon dol be jikri momo la pakaw banko kan ya tara moro lel muyti ako wolbe ka da soma tala bunu kon ala saro la kon biton photo nyante bar biton sey pakaw moro kala nyaaya jale ay manya munci ni Abu Jobu ndolbe la nyela ni Abu Jobu ndolbe talla da bamburu ngena ko man ko pakaw pray ma koy atakela xarama de mo njow ya ñenti almani long pakaw programme o tabulo
mais pakaw nyin ke balu pakaw lo babulle parce que aya fole ni ko ko kan tan de akona be ministre yala ni aya tara tele be mansala singoto région nyin kono contrôle sur les fonds fenanta wasotla imade ka courant ta ka samba commune de pour kan nen commune kan certain don ni commune ke ke dunde nyola kada na manke yimban kunka e ba commune o min kono wo courant soto e bu ka de commune dammato e ka samba u sate do funata min nan ko bo commune nyin kono mais munat ne ba de la commune damma nyin kono ni aya tara tilimbal ya ta kunya nyin kono comme ya ni o jawara konton ni o be nyobulu wolum mala molte min yana koy kala moy sanga komba nganyem programme o samba woto parce que ça non ko paka on kol wol wolte kay ke la programme o nyi ke la ko ya ni fon ya tele atale ba fala ate abla abu joba atale ba fala e boje ba paka o ata kuno la ba nim ala ko paka o ba courant so la atale ni ministre ya ba so la na ta so la ndol man na dikilata kam parce que ngani lon ko biata man te moto mi nga wota pakawe parce que mi ala ta kay balu pakawla ala bala fa kilin te nyede asa lo nyam bar sa kana pakaw banko kan ka mulu tika ke samba kata miton la e ko e seju fondam fanjela bo kono ba fam alin kana wake ni mo moti mo mi kala na fa ala bala fa kilin te nye kata bini ko seju communal minya sa tel minya lon ko be seju région wala liat ne ko seju mais seju courant bi kabri 1960 wa fata juma woni biat lotem fo kayro min kana seju région fo ka dan courant da manala aka dan courant da manala badi won telimbali ante nyinti telimbali amanta be nyen ma fale ne abu jobula programme nga fa den ka nimma wuli nyen kamma nimma wula kamma nga fereti nga paka ngule sindi paka fonko région kono wala paka fon feñan ka paka wala ñen commune parce que commune wora wala be région c'est bien ka be paka wala kono sa mune ya tin nda fere be ka fakara na ta wolto ba ani sidi fon sa te kono nga ñen na la nga bodi na ngi fonko ñen kono morke ba e ko bala fa be lawna no ba momi me law wo be bala fa no le ñaadi paka wala sarion teng parasitazo la parasitazo yolta ka samana kana lu non kon kampor kamaran ma fala ne ngale paka on kontende na la made alsa lolo nyama de adun ngani kilintay pour que mol ma koy paka o banko ka ko meria fam ko député ya o tambira jene Boubacar fenke atodum o baranto me yanka akale député go ngam ya atala be debal min nyande kala député moli yolonde mais atala be debal comme wo paka on kote ka debal ko wajam fa ka dum mol kan sutu ngavo ya fonye ko sutu du de la fond ka dum mol kan moye nkili no Cameroun avec Cameroun satem de kawje Yaoundé wo Yaoundé ako wato min se ngorbe bolama siala aka Abdou Diouf yen aka nyimban ko morolo ni lafte bulo lay kan akay bo idin kodo tema akay ni boto idin kodo tema bulo bo lale kanne baranta manji ko mon dolla pakaw morol tide pakaw morol alen kana so wala duka alkana fa alkana sondro ci wala wo morol mi ka fo eten bi wol be yabe ni ñaare ne ni man setare kan kule fanal ka fo man sene ni mbum fanal bu programme de fay fanal ma koy woto man sakunda si ma koy woto ko woto fanal la morol yem ma koy wala paka ngol alkana so nim politiko sire kalsan ci me fulala kemenani na fata ya lela bi ni courant samba na ni frigo so de bi wote menana ci me lulo e bo so datle kila metora ngare kana glace lo wafi majere keme ani glace dem kilin dastan nan dastalu dasta wor mun ya salu ngara courant ta yalla nda wulla nga kunya nyin kere ay way ali nga ñoma koy ngala ne ngan ya kilinte pakawe abu jobo nga ne kilinte pakawe nga nyin kele ay bojang nem ma nyin kele wallahi hasa wallahi ni ata fenne kala nyin nanyin pakaw banko ka afala hin jamfa nasilo min yalan ko nyanta dala programme nyin kono ayo bonde aya samba balanta ko dama fa ko to la programme nyi wo man je programme to mo sibe ma falo yalo jamfa man tambe nyina tilimbal ya kilim man tambe nyina jamfa kilim man tambe nyina nyaaba kambar nasoro tan nay nam bulande wotol kono pakaw kala samba sejo kata mi ton kay ali bang nada ngayon kuma ko ra faliye ko mi nga fara nyamin ke abonné dron kam ma koy dron hanan abonné mo dasare ne dukare nga ñoma koy inshallah to nya ku dol filita bin dof na bol funtan lale ba ku nyani kelo kan nan fanan lo nyabe ni nyamin
pakaw banko kam parce que ni ngi ndiro be kere ka fala pakaw ni sotoro kata yeda yo ko di pakaw la inshallah hanni ayatra ko do je bari mba ko nyi mba folla pakaw ko ka nyo hakre bulande kalo bimbe kere anen fanan kayi tan dalla ko ke no nyaaba lori nya nyaani fanan kalo bara manke motum yanan ka wota kam mako den so faade de pakaw la ngani e kilin tala pakaw fanan na kuta bulmi yanan ko porka pakaw kabra sire jaamuna ki jaamon fuira kije ni mojo ba so faal yalla barka inshallah fanyato